आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू। मुख्य संवाद। सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टालर शुभारंभ कले स्वराष्ट्र मंत्री। ओडिशा रे आसंता काली ठारू आरंभ हेब अष्टादश प्रवासी भारतीय दिवस। नेपाल रे 7.1 तीव्रता विशिष्ट भूकंप अनुभूत। 53 मृत 62 आहत। यूजीसी नेट परीक्षा समय परिवर्तन लगी केंद्र शिक्षा मंत्री को अनुरोध कले तमिलनाडु मुख्यमंत्री। एवं हॉकी इंडिया लीग रे आज संध्यारे कलिंग लान्सर्स और श्रीची रार बेंगल टाइगर्स मध्य हेब मुकाबिला। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज नवा दिल्ली रे केंद्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टालर शुभारंभ करिसंती। एही अवसर रे श्री शाह कहिसंती भारत पोल पोर्टाल इंटरपोल माध्यम रे अंतर्जातीय सहायता पई समस्त अनुरोधर प्रक्रियाकरण को सुगम करिवार लक्ष्य रखिछि। भारत पोल पोर्टाल रेड नोटिस एवं अन्यान्य रंग कोड संबलित इंटरपोल नोटिस जारी करने समेत इंटरपोल माध्यम रे आंतर्जातिक सहायता पई समस्त अनुरोध प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करिवो। एक सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे श्री शाह कहिसंती समस्तଙ୍କ ପାଇଁ सुरक्षित भारत गठन निमंते मोदी सरकारଙ୍କ स्वप्न को साकार करने सह यह भारतीय तदंतकारी संस्थागुड़िकर विश्वस्तरीय उपलब्धि को एक नूतन आभिमुख्य प्रदान करिवो। केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति रे कहुଯାଇଛି प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे केंद्र सरकार देशर आईन कार्यकारी संस्थागुड़ी को अधिक दृढ़ करने पाई अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिसंती। भारत पोल पोर्टाल भारतीय आईन कार्यकारी संस्थागुड़ी को आंतर्जातीय पुलिस सहायता को द्रुतगति रे उपलब्ध कराइबा पाई रियल टाइम सूचना आदान प्रदान को सक्षम करिवो। साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, ऑनलाइन उग्रवाद, संगठित अपराध, निशाद्रव्य चोराचालान एवं मानव चालान भली आंतर्जातिक अपराध वृद्धि पाउथिबारु अपराधिक तदंतरे द्रुत सहायतार आवश्यकता रहिछि। एही सबु आह्वानर मुकाबिला पाई सीबीआई भारत पोल पोर्टाल विकसित करिछि। एथिरे समस्त अंशीदार माने गोटिए प्लाटफर्म रे सूचना आदान प्रदान करने सह आंतर्जातिक अपराधर मुकाबिला दिगरे भारतर प्रयास को सुदृढ़ करिबो बोली श्री शाह कहिसंती। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। श्री शाह एही अवसर रे तदंत क्षेत्र रे राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं केंद्र गृह मंत्री पदक पाइथिबा 35 जन सीबीआई अधिकारी को पुलिस पदक प्रदान करिसंती। कार्यक्रम रे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डीओपीटी, केंद्रीय विजिलेंस कमिशन एवं केंद्रीय पुलिस संगठन समेत विभिन्न मंत्रालय और विभागीय अधिकारी माने जोग दैथिले। अष्टादश प्रवासी भारतीय दिवस आसंता काली ठारू ओडिशा रे आरंभ हेबाकु जाउछि। प्रथम थर पई एही दिवस पालन करुथिबा ओडिशा व्यापक आयोजन करिछि। आसंता 10 तारिख पर्यंत हेबाकु थिबा एही कार्यक्रम रे जोग देबा पई विभिन्न देशरू अतिथि माने ओडिशा रे पहुंचिबारे लागिछंती। ओमान रु 300 प्रवासी भारतीय एही कार्यक्रम रे जोग देबे। एही अतिथि मानक मध्य रे प्रमुख व्यवसायी एवं विभिन्न संगठन सह जड़ित प्रवासी भारतीय सामिल अछंती। ओमान रे अवस्थित भारतीय राष्ट्रदूत अमित नारंग एही अवसर रे आज दूतावास रे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे प्रवासी फ्रॉम ओमान लोगो उन्मोचन करिसंती। एही अवसर रे दूतावास पक्षरु ओडिशा आसिबाकु थिबा अतिथि माननकु भारत ओमान ऐतिहासिक यात्रा संपर्कित वाणिज्यिक किट्स प्रदान करा जायछि। भारत एवं यार विश्व प्रवासी मध्य संपर्क को मजबूत करिवारे सम्मेलन भूमिका उपरे गुरुत्व आरोप करी राष्ट्रदूत श्री नारंग कहिसंती प्रवासी भारतीय दिवस आम प्रवासी माननकु भारतीय सहित पुनः संयोग करिबा एवं यार विकसित यात्रा रे अर्थपूर्ण योगदान देबा पई एक गुरुत्वपूर्ण मंच। ओडिशा रे प्रवासी भारतीय दिवस रे ओमान रो दृढ़ अंशग्रहण एठाकार भारतीय संप्रदाय एवं सेमानक मातृभूमि सहित स्थायी संपर्क को उज्जीवित करिबो बोली से कहिसंती।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ନେପାଳ ତିବ୍ବତ ସୀମାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଘଟିଥିବା ଭୂକମ୍ପରେ 53 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 62 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେପାଳ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ତିବ୍ବତର ଜିଜାଙ୍ଗ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 7.1 ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ୍ରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ମାସ 13ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାନଯାଉ। ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜପଥ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବାର୍ଷିକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବୈଠକ ସହାୟକ ହେବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏକବିଂଶତମ ସୁବ୍ରତ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେମିନାରରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, 2047ରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରେ 2ଟି ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଜଣେ ଏବଂ ସାଲେମରେ ଆଉ ଜଣେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ନୁହେଁ ଓ 2001 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସୀମିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ ଓ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 2 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ସାବଧାନତା ସ୍ୱରୂପ କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ପାଟି ଓ ନାକ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜରୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ଶାସକ ଲିବରାଲ ପାର୍ଟିର ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନେତା ଚୟନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 11 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିବରାଲ ପାର୍ଟିର ନେତା ତଥା 9 ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଟ୍ରୁଡୋ ନିଜ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇଥିଲେ। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଟାୱାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାସ ମାସ ଧରି ସଂସଦ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସକୁ 3-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ 2-2 ଗୋଲରେ ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପରେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଜରିଆରେ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8:15ରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଓ ଶ୍ରୀଚି ରାର୍ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ମାଲେସିଆ ଓପନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିମାନେ ଭାଗ ନେବେ। ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କି ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଚୀନ ତାଇପେଇର ମିଙ୍ଗ ଚିଏ ଲୁ ଓ ଟାଙ୍ଗ କାଇ ୱେଇଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଭାରତ ପୋଲ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 8ଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ନେପାଳରେ 7.1 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ, 53 ମୃତ, 62 ଆହତ। ଏବଂ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଓ ଶ୍ରୀଚି ରାର୍ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।